Welcome back to Ingova News. Poira villagers have said they are willing to hold discussion with the Salgaonkar company over mining issues, but allege that the company is refusing to give a written letter to the villagers. Locals claim the company is instead trying to start mining through pressure tactics, raising doubts about its intentions. ओके काय हां नाही म्हणजे म्हणलं आणि कसले इन्स्ट्रक्शन तुमका त्याचं लेटर return काय जर राहिलो? तुम्ही आहे ना लेटर दिना न्हू तुम्ही रिटर्न काय राहिलो? इन्स्ट्रक्शन कितें आहा तुमकां सांगा कितें इन्स्ट्रक्शन ना तुमकां लेटर दी म्हणून सांगलेलें ते दिना न्हू तुम्ही लेटर्स आमकांच केला दी न्हू आमकां आमी ते घेवपाक रेडी आसा आता 2-4 फावटी सांगले ना दी मरे आमी रेडी आसा ऑन द कॅमेरा आसा तुम्ही ऑन द रेकॉर्ड आसा तुम्ही दिवपाक रेडी ना आता तू कित्याक वयता तेवटेन आता कितें वयता लेटर दे मरे तुमका सांगले पळय लेटर वाचून दाखय हय. दी न्हू आम्ही घेता न्हू. आता आम्ही हांगासर पळयता साळगांवकर कंपनी कडेन आमी पळयतात की तेंच्या मॅनेजमेंटाचो एक मनीस येयल्लो आनी तो सरळ सांगता की लेटर काडला म्हणल्यार तो दिवपाक रेडी ना तो फक्त वाचून दाखयता आनी अशे तरेचे जे वागणूक हांगासर जी साळगांवकर कंपनीची आसा हांगासर चल्लेले आसा ते तुमी पळोवंक शकता आयज हांगासर सगळे लोक जमलेले आसा पैरा गांवचे जी मायनींग बंद केलेली आसा ती अशीच चालू उरतली ते लेटर दिवपाक रेडी ना आनी ते आफोवपाकूय रेडी ना त्या खातीर आतां जर कितें हेच्या फुडें कितें जावपाचें आहा जाल्यार ताका सर्वस्व बरी कंपनी रिलायबल आसतली तांकां जबाबदार आसतली आमी वयता म्हणून आमकां तूं लेटर दी पण तो म्हणटा कितें कंपनी चालू करा हांगा चला आमी म्हटलें आमकां लेटर दी आमी वयता म्हणजे तेजेर मेन्शन कर लेटराचेर तुमी कलेक्टराक पीआयक सगळ्यांक लेटर दिल्लें आसा तें लेटर दिल्लें आसा कारण आमी तुमी चालू करा आनी चला आमी म्हटलें चालू करून वयता पण कशें तूं लेटर दी लेटर तो अशें सांगिना बरें ना आमकां इन्स्ट्रक्शन ना की तुमी बंद जाय तर तुमकां मिटींग गावची ना आमी तरी खंय बंद केला बंद कंपनीच केला तेन्ना आमी परत सांगूंक सोदता कंपनी की आमी एग्री आसा पण कंपनी आमकां लेटर दिवंक तयार ना तो विराज काळे आसा पळय तेणी वाचून दाखयलें सगळें दाखयलें पण तो लेटर आमी दी आजुनूय सांगता तांकां परत सांगता तें आमी तेंच्या लिजा भायर आसा गेटी भायर आसा तेंचे हितून तेंचे जुडिक्शन ना परत सांगता हांव कंपनी जी कितें करता ती आमचे कडेन फकाणां केल्ल्या भशेन जाता तांकां पडलें ना कारण जे जर आयज तिसरो दीस 3 दीस कंपनी लॉस कंपनी आपली लॉस करून घेता आमी एका हितून हे ना म्हणून परत सांगूंक सोदता हांव तुमी ते आमकां लेटर दिया आमी 12 सुमार मिटींग आहा ती आमी एग्री करपाक रेडी आसा कित्याक आमी जेन्ना हेड ऑफिसाक वयतले म्हणटा हायर ऑथॉरिटी कडेन वयतले तेन्ना आमकां कितें तरी एक प्रूफ आसपाक जाय की बाबा आमकां आफयला कितें आसा तें म्हणल्यार जेन्ना आमी तेंचे कडेन मागले तर तो दिवपाक रेडी ना तर तेजो मिस्टर काळे म्हणून कोण आसा तेणी सांगलें की तुमी पयलीं हांगासरले चलात म्हणजे एज्युटेशन तुमचें बंद करा आंदोलन बंद करा आनी त्याच्या नंतरच आमी तुमकां लेटर दितले अशें तेणी सरळ सांगलेलें आसा जाय जाल्यार तो रेकॉर्डिंग आमचे कडेन आसा आनी आमचें हेच म्हणणें आसा की सरकारा कडेन म्हणणें आसा आनी कंपनी कडेन म्हणणें आसा की एज्युटेशन जें आसा आंदोलन जें आसा तें खंय ना खंय तरी बसोन आमी सॉल्व करूं येता म्हणल्यार जर ते कंपनीक मान्य ना बसोनूय उलोवपाचें ना जाल्यार आमी ताका कांय करूं शकना